সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ জাহাজ একেবারে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি তৈরি বলা যেতে পারে। হেলিকপ্টার থেকে চলছে প্যারা ড্রাইভিং, সমুদ্রের তটে দাপিয়ে চলছে সেনার ট্যাঙ্ক। এছাড়া রাতের অন্ধকারেও আলোয় সাজানো যুদ্ধ জাহাজে চলছে মহড়া। এটা অবশ্য কোনো যুদ্ধের আগের প্রস্তুতি নয়। জাতীয় নৌসেনা দিবস উপলক্ষে পুরীর সমুদ্র তটে নৌসেনা দিবস উপলক্ষে এই ছবি দেখা গিয়েছে। প্রতি বছর ৪ঠা ডিসেম্বর পালিত হয় জাতীয় নৌসেনা দিবস। ভারতীয় নৌসেনার শক্তি প্রদর্শনের জন্য এই সাধারণ জনতার সামনেই বিশাল আয়োজন করা হয়েছিল পুরীর সমুদ্রে। অবতারণা করার জন্য সর্বশেষে ক্যাপ্টেন গৌরব সিংহ নেতৃত্বে ফ্রিগেট আইএনএস সাতপুরা জাহাজ করে কমান্ডার হরপ্রীত সিং দ্বারা संचालित MH-60 ओमी। Now appearing in front of us are two seating helicopters, Commander Mohit Sharma, Commander Sudeep Rawat, Commander Shyam Sagar, Wing Commander Ranveer Singh, and Lieutenant Commander Anurag Kashyap. दर्शक माने वर्तमान সচরাচর এই ধরনের অপারেশনের ছবি সাধারণ মানুষ দেখতে পান না। এই নৌসেনা দিবস পালনের প্রস্তুতি অবশ্য শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকদিন আগেই। ভারতীয় নৌসেনার তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয় যে নৌবাহিনী দিবস 2024-এর একটি উত্তেজনাপূর্ণ উদযাপনে ভারতীয় নৌবাহিনী পুরীতে ওড়িশার উপকূলে একটি দর্শনীয় অপারেশনের ডেমনস্ট্রেশন করবে, যা তার নৌবহরের শক্তি ও বহুমুখিতাকে প্রদর্শন করবে। এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়, ভারতের সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সাধারণ জনগণের জন্য নৌবাহিনীর এই অপারেশন। चीफ पेटी ऑफिसर अब हम सबके सामने लैंड कर चुके हैं और उनके माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। Ladies and gentlemen, now Rahul, Chief Petty Officer, clearance Zaiba, descended from the aircraft and will now proceed to present the memento to the honorable. প্রসঙ্গত, পুরীর সমুদ্র তটে প্রতি বছরই প্রচুর পর্যটকের সমাগম হয়। জগন্নাথ ধামে এই সমুদ্র তটের আলাদাই একটা ঐতিহ্য রয়েছে। তাই এবার জাতীয় নৌসেনা দিবসের আসর পুরীর সমুদ্র তটে বসায় একটা আলাদাই মাত্রা যোগ করেছে। বিভিন্ন অপারেশনের পাশাপাশি নৌসেনার হাতে থাকা হেলিকপ্টার, ফাইটার জেট সহ একাধিক অস্ত্রের সম্ভারও প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল এই অনুষ্ঠানে। ভারতীয় জাহাজ যেমন দিল্লি শ্রেণীর ডেস্ট্রয়ার, শিবালিক শ্রেণীর ফ্রিগেট, নেভাল অফশোর পেট্রোল ভেসেল, পাশাপাশি হ্যালের তৈরি অ্যাডভান্স লাইট হেলিকপ্টার প্রদর্শন করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। অনুষ্ঠানটি ওড়িশার সামুদ্রিক উত্তরাধিকারের প্রতিও একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি বলা চলে। ওড়িশা ঐতিহাসিকভাবে তার প্রাচীন সমুদ্র বাণিজ্য রুটের জন্য বিখ্যাত ছিল। এটি সামুদ্রিক কার্যকলাপের একটি কেন্দ্র ছিল এবং প্রতি বছর কটকে বালি যাত্রার সময় সামুদ্রিক কার্যকলাপ পালিত হতো।
প্রসঙ্গত প্রতি বছর 4 ডিসেম্বর পালিত হয় নৌবাহিনী দিবস। 1971 সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রণী ভূমিকাকে স্মরণ করে এই নৌসেনা দিবস পালিত হয়। এই দিবসকে কিন্তু পালন করা হয় প্রত্যেকবার। এ বিষয়ে ওড়িশার এসপি বিনীত আগরওয়াল জানান যে এই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সব রকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহযোগিতা করুন। কি বলছেন তিনি শোনাবো। आने वाले 4 तारीख को नेवल डे ऑप्स का जो डेमो है वो पूरी फ्री प्रैक्टिस में होने वाला है, जिसको लेके पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्था की जाएगी। 4 तारीख को महामहिम महोदया इस इवेंट में रेस करेंगे, उसके लिए की भी सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसकी रिहर्सल्स कल और परसों है, फुल डे की। हमारी जो ट्रैफिक की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कल से ही स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मेडिकल चेक के बाद कोई भी पुरी के बाहर की जो लोग हैं उनकी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड जो लोकल पुरी के हैं उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपना आधार कार्ड या कोई आई कार्ड कैरी करें, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। जो गाड़ियां भुवनेश्वर से 4 व्हीलर्स से ऊपर की आएंगी वो तालबड़िया में पार्क होंगी, जो 2 व्हीलर्स आएंगी वो स्टर्लिंग साइड में पार्क होंगी। पुरी के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जो विशेष आपकी तरफ से जो संदेश रहेगा वो क्या रहेगा? पुरी के लोगों के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि ये इवेंट पुरी के लिए गौरव की बात है। वो मतलब पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन को पूरे तरीके से सहयोग करे, इसके तहत उनके तरीके से इवेंट को पूरा करते हैं। এই বিষয়ে ওড়িশার বিধানসভার স্পিকার সুরামা পাধি তিনি বলছেন যে আমাদের সব বিধায়কদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনুষ্ঠানে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उड़ीसा प्रदेश में इस बार नेशनल नेवी डे पालन हो रहा है और इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आगमन उड़ीसा में हुआ है और मैं अपने विधानसभा की ओर से सारे अपने विधायकों को साथ लेकर हम सब जा रहे हैं और जो प्रदर्शन होगा उसको भी देखेंगे और जैसे सबको हम सबको निमंत्रण मिला है तो सभी विधायकों को लेकर हम जा रहे हैं। विधायक कल जाएंगे? हाँ, ऐसे व्यवस्था हुई, हम सब साथ चलेंगे। ऐसे एक राय बनी है और हम जाने वाले हैं साथ साथ। तो यही पे फर्स्ट टाइम हो रहा है उड़ीसा में? हाँ, नेचुरली दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी उड़ीसा में काफी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो रहा है। पिछले 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का उड़ीसा में आगमन हुआ था और पूरा देश भर का डीजी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था और उसके तुरंत बाद ये भी नेवल डे का भी वो प्रदर्शन प्रकटीकरण जो है कार्यक्रम वो भी हो रहा है। जरूर उड़ीसा अभी फोकस में है ऐसे पता चलता है। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।